Ano siya ate? Esquadra Nasaan? Shena Mariti, Esconueva Malapit na, pakilan. D.S. Evia Marie Patricia H. Malapit na. Ito, malapit na. Fajardo Francesca S. Fajardo Renfes Fern S. Putik pa. Francisco Jan Kimberly S. Lapit na niya ate. Ang 7 si Ate. Francisco Mary Magdalene R. Real Michelle O. Hello. Ganyo Leslie R. Hindi na. Hindi na. Graduation na ni ate na mo. Tulungan ay... General Roslyn S. Diana Jansen P. Vigas Christine Joy L. Gregory Hazelis Yan S. na ate mo. Guerrero Janice Yes, S. palakpak ka dali. Ignacio Janice Ay, ate mo nagdapa. Emily Maliit. Ay, madaling maglakad. Leslie Arian C. Litana Maria Regina A. Yopala Lady Ann S. Lorania Floriville A. Lumabaw Carijoy D. Luna Ryan G. Ang pala ate mo, tingnan mo ako sa uupo. Wala na. Hindi Ayun o, ayun o. Mary Jane Asan ba? Wala tuloy. Asan na? Labangan